पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी मामले के मुख्य आरोपियों में से एक अनूप माझी उर्फ लाला ने मंगलवार को आसनसोल में सीबीआई की एक विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। आसनसोल की विशेष सीबीआई में अदालत ने आत्मसमर्पण के बाद शर्तों के साथ जमानत मिल गई। उन्हें 10,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। मंगलवार सुबह लाला ने विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। मंगलवार की सुनवाई में विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश ने मामले की जांच में सीबीआई की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने सवाल किया कि 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा मिलने के बावजूद लाला के खिलाफ सीबीआई शीर्ष अदालत में क्यों नहीं गई। आज केंद्रीय खुफिया एजेंसी को सीबीआई कोर्ट में इस मामले की जांच को लेकर सवालों का सामना करना पड़ा। आज सुबह करीब 10:30 बजे वह जमानत लेकर कोर्ट से निकले और कार में बैठकर चल गए। उन्होंने मीडिया को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस बीच अदालत ने अनूप माझी को आदेश दिया कि अपने गांव के घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। साथ ही अदालत की आवश्यकता अनुसार उन्हें उपस्थित रहना होगा। অনারেবল সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারে আমরা আজকে অনুপ মাঝিকে কোর্টে সারেন্ডার করেছিলাম। আমাদের সাবমিশন শোনার পরে কোর্ট ওনাকে ব্যক্তিগত জামিনে বন্ড দিয়েছেন। ওনাকে শর্ত দিয়েছেন যে উনি ওনার গ্রামের বাড়ি যে অ্যাড্রেস আছে সেখান ছেড়ে উনি বেরোবেন না। না, সম্পত্তি নিয়ে কিছু বলা হয়নি। বিষয়টা আরেকবার বলে দিন, একটু ব্রিফ করে দিন। অনারেবল সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারে আমরা আজকে অনুপ মাঝিকে অনারেবল কোর্টের কাছে সারেন্ডার করিয়েছিলাম। তাতে আমাদের সাবমিশন শোনার পরে কোর্ট ওনাকে ব্যক্তিগত জামিনে ছেড়েছেন। সিবিআই দীর্ঘদিন ধরে কয়লা বাজার চলছে, অনুপ মাঝি মূল অভিযুক্ত হয়েছে, সেক্ষেত্রে 21 তারিখে আজকে ট্রায়াল শুরু হবে, 21 তারিখে চার্জ জজ সাহেবের একটা অর্ডার আছে যে 21 তারিখে চার্জ ফ্রেমিংয়ের জন্য একটা অর্ডার দেওয়া আছে। যেদিনকে আদালতে প্রয়োজন থাকবে অনুপ মাঝির সঙ্গে আদালতের, সেদিনকে আসবেন উনি। ওনাকে তো সেই শর্ত সাপেক্ষেই ওনাকে জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। জামিন আবেদন করা হয়েছে, আমার নামটা বলে দিন। জামিনের আবেদন করা হয়েছিল। আমার নামটা বলুন। অভিষেক মুখার্জি, অ্যাডভোকেট। বলছি এতদিন পরে আচমকা আজকে অনুপ মাঝিকে এখানে পেশ করা হলো, সেটা আমরা অনারেবল সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার মেনেছি, আমরা মেনে এসে কোর্টের সামনে সারেন্ডার করেছি। কোর্টে আজকে ওনাকে ব্যক্তিগত জামিন, আমাদের সাবমিশন শোনার পরে ওনাকে ব্যক্তিগত জামিনে রিলিজ করেছেন। হ্যাঁ, করা হয়েছিল। ওনাকে শর্ত দেওয়া হয়েছে যে উনি ওনার গ্রামের বাড়ির অ্যাড্রেস ছেড়ে বেরোবেন না। যে উনি একটা কথা বলেন যে কলকাতায় বলা হয়েছিল বাড়িটা কি সিল করা হয়েছে, সেটা প্রসিকিউশন কি করেছে সেটা বলতে পারবেন, যিনি সরকারি পিপি যিনি আছেন উনি ওটা বলতে পারবেন। ওনাকে কি কোনো নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ এলাকা দেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ, ওনার যে বাড়ির অ্যাড্রেস আছে সেটার ভেতরে ওনাকে সীমাবদ্ধতা থাকতে হবে। যদি বেরোতে হয় তাহলে কোর্টের অর্ডার নিতে হবে। অভিষেক মুখার্জি। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज शहर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रुपेश यादव के नेतृत्व में 13 मई यानी सोमवार को तार बांग्ला स्थित रानीगंज तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से हुए लोकसभा चुनाव के बारे में विस्तार से बताया गया। इस दौरान यहां रानीगंज शहर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रुपेश यादव, साथ ही तृणमूल कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता एवं काउंसलर उपस्थित थे। हमारे आसनसोल लोकसभा का चुनाव है और संपन्न होने के बाद से ही विरोधी दल विभिन्न तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और ये आरोप प्रत्यारोप प्रमाणित करता है कि आसनसोल सीट तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत से जीत रही है। पिछले उपचुनाव में जो हम लोग जीते थे उससे कहीं ज़्यादा मार्जिन से इस बार हम लोग जीत रहे हैं और ये तृणमूल कांग्रेस ही नहीं, रानीगंज शहर के प्रत्येक नागरिक के लिए, मैं रानीगंज शहर सभापति हूँ तृणमूल कांग्रेस का, इसलिए सभी नागरिक को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हमारे इस शहर का चुनाव संपन्न हुआ। कहीं कोई विघटन अघटन जो कि विरोधी दल बोल रहे थे कि मार होगा, दंगा होगा, लेकिन बड़ी ही शांति और सद्भाव के साथ हमारा चुनाव संपन्न हुआ है।
रानीगंज शहर के प्रत्येक नागरिक को इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। कितना हो रहा था, समय कितना हो रहा था, 5:45, और गो बैक का नारा लगाने वाले भी लोग भी वही लोग थे, और गो बैक का नारा लगाने वाले भी वही लोग थे, और जो पहुंचे वहीं थे। सुबह से चुनाव चल रही है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। वो जो आप बोल रहे हैं गो बैक का नारा लगा है, वो गो बैक का नारा चुनाव खत्म होने के बाद कौन लोग लगाए, वे लोग अपने ही लोग लगाए, उनके ही कुछ लोग थे। हमारे तरफ से कोई हो सकता है हमारे विरुद्ध में कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन कर सकते हैं। अभी तो एक कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही आकर कोई आ करके हमारे वार्ड में दंगा करे, झमेला करे, तो गो बैक तो बहुत कम है। कहा ना कि चुनाव का नतीजा समझ गए हैं सभी लोग, नतीजा समझ गए हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि से झमेला हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा है। सुबह से चुनाव चल रही है, आप लोग चप्पे चप्पे पे घूर रहे हैं, कहीं कोई झमेला नहीं। शाम 6 बजे जब चुनाव संपन्न होने के बाद इलेक्शन कमीशन का टाइम खत्म हो रहा है, तब एक प्रत्याशी आती है और वहाँ पे हंगामा खड़ा करने का काम करते हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना चाहते थे, हम लोग शांति, हमारे जितने भी कर्मी हैं, आपने नेहा साहब का नाम लिया, तो नेहा साहब तो गो बैक बोलेगी ही, क्योंकि उनके वार्ड में आकर के कोई हंगामा करना चला ही जाएगा। उनसे तो कोई झगड़ा नहीं कर सकते, उन्हें लाठी से तो मार नहीं सकते, वो बैक ही बोल सकते हैं, और गो बैक बोला गया। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছিল কি ভোটের শেষ পর্বে? সেটাই আমি তো বারবার সেই কথাটাই বলছি কি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা চলছিল, করার চেষ্টাও করেছে। বিশেষ করে সিপিএমের কিছু দুষ্কৃতী দল, যাদেরকে আমিও জানি, আপনারাও জানেন, এলাকাতে তারা দুষ্কৃতির নামে পরিচিত। আর তার সাথে বিজেপি তো আছেই, সবাই মিলে একসাথে এই রানীগঞ্জ শহরটাকে, যেটা সকাল থেকে সন্ধে অবধি একদম ভোট পর্বটা খুব সুষ্ঠুভাবে, শান্তভাবে, সাধারণ মানুষ নিজের ইচ্ছা মতন যখন খুঁজে তখন বুথে যে ভোট করেছে। শেষ বেলা মানে শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই দলগুলো এসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি। কারণ এখানে দায়িত্বতে তৃণমূল কংগ্রেস আছে, তৃণমূল কংগ্রেস তাদেরকে গো ব্যাক বলে গো ব্যাক করে দিয়েছে। তা কোনো মার ধর লাঠি ডান্ডা নিয়ে তো বলতে পারবে না, गो बैक ही बोलते पारे। गो बैक आसनसोल लोकसभा पिछले उपचुनाव में जितने मार्जिन से जीते थे उससे कहीं ज्यादा मार्जिन से हम लोग इस बार जीते। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। कल चौथे चरण के मतदान के बाद आज कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को बर्दवान के स्ट्रांग रूम में ले जाया गया। सोमवार की रात मतदान सत्र समाप्त होने के बाद ईवीएम को बर्दवान शहर के यूआईटी कॉलेज और साधनपुर कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रखा गया। आज इन ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में लाया गया। 4 जून को मतगणना है, तब तक स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम कैद रहेगा।
ব্যুরো রিপোর্ট পিবিটিভি নিউজ। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। संदेश खाली रामपुर क्षेत्र के बगड़ी पाड़ा में ग्रामीण एक बार फिर भारी तनाव में दिख रहे हैं। कल नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का पोस्टर फाड़ने को लेकर दोनों पक्षों के बीच हुई झड़प के बाद रात होते होते ग्रामीणों के खिलाफ हिंसा का स्तर और बढ़ गया। घटना के खिलाफ आज सुबह ही गांव में महिलाओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने दावा किया कि स्थानीय तृणमूल नेता ने उन्हें पीटा और उनके साथ तरह तरह के दुर्व्यवहार किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। ছেলে পোস্টারটা ছিঁড়ে দিয়েছে। আমরা মেয়ে ছেলে দাঁড়িয়েছিলাম, মেয়ে ছেলে শুধু বলেছি পোস্টারটা ছেঁড়া হচ্ছে কেন। ও নাইটি এই যে ইয়ং মেয়েদের নাইটি টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে, প্লাস এই বউয়ের আঁচল ধরে টেনেছে, ওনার বৌদির আঁচল ধরে টেনেছে। বলতে গেছে টিএমসির লোক বিজেপির ছেলেদেরকে ধরে, বিজেপির ছেলেরা কিন্তু গায়ে হাত দেয়নি, তবু বলছে যে তোমরা গায়ে হাত দিয়েছো বলে। পুলিশ প্রশাসন কালকে এসেছিল, আমাদের নির্দোষ ছেলেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা গেছিলাম, আমরা গেছিলাম, আমরা বলতে চেয়েছি সবকিছু আমাদেরকে বোঝে না, শোধে না, শুধু বলছে যে এই তোমরা কি টিএমসি করো, তোমরা কি বিজেপি করো বলে এই বাড়ি চালাও বলে ঘরে কায়দায় নিয়ে গেছে। ঘরে নিয়ে যেয়ে গলিতে ধরে ধরে পিটেছে, এই শাখা ভেঙে দিচ্ছে, এই বৌদিকে মেরেছে, এই বৌদিকে মেরেছে, এই বৌদি মেরেছে। হ্যাঁ আতঙ্ক, সারা রাত আমরা ঘুমোতে পারিনি। পুলিশ ওই মুজাফফর সিভিল ও আমাদের ঘরে ঢুকে আমাদেরকে হুমকি দেখায়। কার আতঙ্ক? ওই যে সিভিল মুজাফফরের আমরা সাসপেন্ড চাই। মুজাফফর সিভিল ওর হতে আমরা সেখানে শান্তিভাবে বাস করতে পারি না। সহযোগিতা করছে না, আমাদের হাজি সাহেব কৃষ্ণ মণ্ডল ছেলেটারা ধরে নিয়ে গেছে। আমরা একটা বিক্ষোভ দেখিয়েছি, আর তোমরা নির্দোষ ছেলেটাকে কেন ধরবে? পুলিশ কি করলো? পুলিশ ওজন আমাদের বাড়ির থেকে ধরে এনে আমাদেরকে মারলো। আমার ঘরের মধ্যে গিয়ে আমার বের করে নিয়ে মারলো। কিসের জন্য মারলো? আমার ভালো ছেলেটারে আমার ঘরের ছেলেটা তুলে নিয়ে গেছে। আমরা প্রতিবাদ করতে গেছি বলে আমাদের আজকে এটা হলো। কি জন্য ওই ছেলেটাকে তুলে নিয়ে গেছে? ওই পোস্টার ছিল, ছেলেটা বলে হ্যাঁ অধিকারীর পোস্টার ছিঁড়েছে, এই জন্য না ছিঁড়ে দিয়েছে, অন্য ছেলে ছিঁড়েছে। কিন্তু আমরা প্রতিবাদ করেছি বলে করতে গেছে বলে আমাদের ছেলে হেঁটে যাচ্ছিল তাকে। আমাদের নিরপরাধ ছেলেকে ধরা হয়েছে কেন? পুলিশে কেন ধরবে? আমরা বিক্ষোভ দেখাতে গিয়েছি, আমাদের মেয়েদেরকে মেরেছে, মারধর করেছে, লাঠি চার্জ করেছে। আবার বেটা ছেলে পুলিশ, মেয়ে ছেলে দিদিরা যদি একটা ঘা মারতো আমরা মেনে নিতাম, সহ্য করে নিতাম। বেটা ছেলে পুলিশ ঘরে ঢুকে মেরেছে, ঘরে ঢুকে। আরও ভয় দেখিয়ে এসছে যে যাকে পাবো তাকে ধরবো। বাড়ির ছেলে পোস্টার ছেড়া নিয়ে আমরা প্রতিবাদ করেছি। শুভেন্দু অধিকারীর ফেস্টন ছেড়ার টিএমসি লোক। আমি প্রতিবাদ করতে গেছি, দাঁড়াও আস্তে কথা বলছি, দাঁড়াও। আমি শুধু বলতে গেছি ওইখানটায় প্রথম যে টিএমসি তুমি হচ্ছে কি হাফিজুল, তুমি ওই শুভেন্দু অধিকারের ফেস্টনটা কেন ছিললে? এই বলার অপরাধে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে আমি নাইটি পরেছিলাম কালকেরে, আমাকে ধাক্কা মেরে আমার গায়েটায় হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে ঘুরিয়ে নাইটি মাইটি ছিঁড়ে দিয়েছি। দেখার মতন নেই আমার। তারপরে আমার বৌদিরা প্রতিবাদ, স্বামীকেও মেরেছে, আমার স্বামী ছাড়াতে গেছে তারও মেরে জামা ছিঁড়ে দিয়েছে। আমরা নিরপরাধ, আমার বৌদিরা, আমার মারা, আমার বোনরা আমাদেরকে বাঁচাতে যে তাদেরকেও মেরেছে। আর হচ্ছে কি আমাদের নামে উল্টে কেস করেছে, আমাদের বাড়ির ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে। টিএমসির ছেলেরা তারা কেস করেছে, আমরা কিন্তু কেস টেস করিনি।
পুলিশ কতটুকু সহযোগিতা সহযোগিতা করেনি লাঠি চালিয়েছে, কালকে লাঠি চালিয়েছে। আর দাঁড়া দাঁড়া শুনতে দাও। সুমিতা প্রামাণিক, ব্যুরো রিপোর্ট, পিবিটিভি নিউজ। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं की घोषित परिणाम में रानीगंज के छात्र उमंग भूत ने 99.4% अंक लाकर पूरे क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उमंग को अंग्रेजी में 98, संस्कृत में 100, गणित में 100, विज्ञान में 99 तो सामाजिक विज्ञान में 97 अंक प्राप्त किया है। उमंग ने बतलाया कि दुर्गापुर डीएवी स्कूल का टॉपर बनने का अवसर मुझे मिला। परिवार वालों का आशीर्वाद एवं कड़ी मेहनत से यह उपलब्धि मुझे प्राप्त हुई है। फिलहाल मैं एलएन शैक्षिक संस्थान दुर्गापुर से इंजीनियरिंग की क्लास ले रहा हूं। विज्ञान विषय लेकर आगे की पढ़ाई करना है। उमंग ने बताया कि उसकी बहन कुमारी देविका राजस्थान के जोधपुर एम्स मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रही है। बहन की प्रेरणा से पढ़ाई में आगे बढ़ने का अवसर मिला है। उनके पिता अमित एवं मां रेणु देवी अपने पुत्र की उपलब्धि पर काफी खुश है। वहीं स्कूल की प्राचार्य पापी मुखर्जी ने कहा कि उमंग काफी होनहार छात्र है। लगातार लोग उसे बधाइयां दे रहे हैं। रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले उमंग की इस उपलब्धि पर उसके पूरे परिवार को बधाई दी और कहा कि वह उनके सफल भविष्य की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले उनकी दीदी ने भी बेहतरीन रिजल्ट किया था और आखिर भारतीय स्तर पर नीट की परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर 365वां स्थान प्राप्त किया था और जोधपुर एम्स में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। उन्होंने उमंग के लिए भी एक स्वर्णीय भविष्य की कामना की और कहा कि जिस तरह से व्यावसायिक परिवारों में भी अब बच्चों का उच्च शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, वह बेहद सराहनीय है। उमंग के पिता अमित और माता रेणुका ने अपने पुत्र के बेहतर परिणाम से बेहद आनंदित है। उनका कहना है कि जब किसी अभिभावक के बच्चे सफल होते हैं तो जीवन में उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। নম্বরতে ও মানে ডিএভি স্কুলের মধ্যে টপার হয়েছে। আমার মনে হয় পশ্চিম বর্ধমানের মধ্যেও এখন পর্যন্ত যা খবর ও সব থেকে বেশি নম্বর পেয়েছে এবং আগামীকাল যখন আমাদের রাজ্যের রেজাল্টটা পুরোপুরি আসবে তখন মনে হয় আমাদেরও বিশ্বাস যে একটা ভালো জায়গায় থাকবে। এবং এই দিদিও গত বছর এখান থেকেই পাস করে 1 বছর 2 বছর আগে 99.6 পেয়েছে এবং অল ইন্ডিয়া নিচে 365 র্যাঙ্ক করে এখন জয়পুরে যোধপুর এমসে ভর্তি হয়েছে। হ্যাঁ, এবং এটা যেমন ব্যবসার সঙ্গে যে পড়াশোনার সম্পর্ক থাকে আমি দেখছি এরা বড় ব্যবসায়ী এখানকার, তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে যে লেখাপড়াটাকে এরা এনকারেজ করে তার ছেলে মেয়েদের, এটা কিন্তু খুব ভালো সাইন। কিন্তু ছেলে মেয়ে যারা ভালো লেখাপড়া করতে পারে এবং তার ফল আজকে এত ভালো রেজাল্ট সে করেছে, আরও ভালো জায়গায় যাবে, ভালো লেখাপড়া করবে। ये तो बहुत गर्व की बात है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कि है ना मेरे दोनों बच्चे अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी यही कामना करेंगे कि आप सभी का आशीर्वाद बना रहे उन पर और वो अच्छा एक रिजल्ट रानीगंज का नाम रोशन करे। चले अभी क्या सोचा है आने वाले दिनों में वो साइंस स्ट्रीम लेके इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आगे की भी कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं। उसने अभी बेस्ट 5 सब्जेक्ट में 99.4% मार्क्स क्रिएट किए हैं और अपने स्कूल डीएवी मॉडल दुर्गापुर में टॉपर है। तो सब क्या सोच रहे बंगाल में या इस जिला में टॉपर होने का हम लोग सुने हैं? ये तो अभी मुझे पता नहीं है कि बंगाल में टॉपर होगा कैसा होगा, किंतु अभी स्कूल का टॉपर है ये अभी तक खबर है कि अपने स्कूल का टॉपर है। आपका बच्चे का नाम थोड़ा सा बताइएगा। मेरे बच्चे का नाम उमंग भूत है और उसकी बड़ी बहन भी है ना 2 साल पहले 99.6% ला के। कौन से स्कूल से? इसी स्कूल से दुर्गापुर डीएवी मॉडल से पढ़ी है और अभी एम्स जोधपुर में पढ़ाई कर रही है। आपका परिचय दीजिएगा। अमित कुमार भूत, उसके पिता।
और ये हमारे दादाजी उनके ये नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कल संदेशखाली में हुई हिंसा के बाद काटपुल इलाके में अभी भी दहशत बनी हुई है। दुकान पाट बंद है, पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है। पुलिस ने हिरासत में ली गई 3 महिलाओं को रात में ही छोड़ दिया। संदेशखाली के काटपुल इलाके में सुबह से ही शांति है। पुलिस इलाके में गश्त लगा रही है। इलाके में अघोषित बंद का नज़ारा देखा जा रहा है। सड़कें सुनसान है, गांव वीरान है। फिलहाल काटपुल क्षेत्र में शांति का माहौल बना हुआ है। चौथे दौर के चुनाव के दिन भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकों ने संदेशखाली की एक श्रमिक ग्राम पंचायत के काटपुल इलाके में भाजपा नेता गीताबर सहित 4 लोगों की रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें रात को ही रिहा कर दिया गया। आज सुबह से ही इलाके में पुलिस गश्ती जारी है। दुकानें बंद हैं, मानो कोई अघोषित बंदी हो। बदमाशों के डर से ग्रामीण रात के अंधेरे में हाथों में लाठियां लेकर जागते हैं। इधर सवाल यह है कि जिस गीताबर की बात हो रही है उसके खिलाफ आगजनी, अवैध सभा, महिलाओं को हथियार सौंपना और हत्या के प्रयास सहित कई आरोप है। वह पहले दिन से ही 10 दिन की पुलिस हिरासत में है। গাড়ি পাড়ি তোমার বন্ধ হয়েছে এটা বাবা বাবু যারে কানা কানা করে আরে ওই আমাদের পঞ্চায়েতকে ছেড়ে গেছে গাড়ি রাস্তাটা গাড়ি আমার সাথে কিছু হয়নি এক জায়গাটা ইয়ে হচ্ছে। হ্যালো গোপাল, ও আচ্ছা ওটা আমার বন্ধু না করে একটু বলে না মা হসপিটালে, বাবা হসপিটালে। পিছিয়ে 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 আগে যেটা ওর মনে কত দরকার ছিল। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद समीक भट्टाचार्य ने संदेशखाली मुद्दे पर राज्य की टीएमसी सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य सरकार शुरू से ही संदेशखाली मामले को गंभीरता से नहीं ली है। इसके विपरीत आरोपी शाहजहां की मदद करती है। बाद में डीजी राजीव कुमार संदेशखाली पहुंचकर व्यवस्था बनाने का आश्वासन दिया। बलात्कार का मामला दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा जमीन वापसी की बात कही गई थी। फिर इस मुद्दे को दबाने के लिए एक फर्जी वीडियो जारी किया गया। इस कांड को लेकर 700 मामले सीधे न्यायालय में जमा किए गए हैं। দেখুন, আপনাদের মহিলা শাখার সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র আপনাদের সামনে বললেন
যে আগে শাহজাহান এবং শাহজাহানের বাহিনী বলাৎকার করেছে, এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলাৎকার করছে সন্দেশখালীর মহিলাদের ওপরে। সন্দেশখালীতে একটা স্বতঃস্ফূর্ত অবরোধ তৈরি হয়েছে। সেখানকার মহিলারা প্রতিবাদ করেছিলেন তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে। তারা প্রতিবাদ করেছিলেন পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে এবং পুলিশের সহযোগিতায় আন্দোলন ভাঙার বিরুদ্ধে। যখন বাইরে থেকে দুষ্কৃতী নিয়ে এসে সন্দেশখালীর মধ্যে ঢুকিয়ে প্রতিবাদী সভা বা তৃণমূলের প্রচার সভার নাম করে সেখানে আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা করা হয়। প্রথম থেকেই প্রশাসন এই ইস্যুকে অ্যাড্রেস করতে পারেনি। যত অভিযোগ পুলিশের কাছে গিয়েছিল পুলিশ তা গ্রহণ করেনি। পুলিশ উল্টে তাদের শাহজাহানের অফিসে, শিবু হাজরার অফিসে চলে যাবার বা তাদের সঙ্গে গিয়ে মিটমাট করে নেবার সিদ্ধান্ত নেয়। যাদের জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল দীর্ঘদিন 3 বছর ধরে তারা জমির কোনো খাজনা পায়নি। তাদের রুটি রুজি পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছিল বর্তমানের ওইখানকার তৃণমূলের নেত্রী। আজকে যখন সেখানে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ আছড়ে পড়ল, যখন কোনোভাবে সেই আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করা গেল না, তখন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু এই নিয়ে কোনো বক্তব্য রাখেননি। তিনি সন্দেশখালী উত্তাল অবস্থাতেও সন্দেশখালী নিজে গিয়ে ইস্যুটাকে অ্যাড্রেস করেন। রাজ্য পুলিশের তৎকালীন ডিজি রাজীব কুমার তিনি ঘটনাস্থলে গেলেন। তিনি বললেন পুলিশ নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে, কিন্তু কোনো রকমের উত্তেজনা বা কোনো বিশৃঙ্খলতা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বরদাস্ত করা হবে না। আপনারা দয়া করে আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না, তার দায়িত্ব তিনি নিলেন। তখন দেখা যাচ্ছে 4 বল ব্যবহার করে প্রতি রাতে বাইরে থেকে দুষ্কৃতী এনে পুলিশের সহযোগিতায়, পুলিশের তৎপরতায়, পুলিশের বদান্যতায় এবং পুলিশের উপস্থিতিতে আন্দোলনকারীর মহিলাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে থ্রেট করছে, তাদের বয়ান উইথড্র করবার কথা বলছে। বিভিন্ন জায়গায় তাদের বলছেন যে আমরা যেটা বলছি আজকে সে ধরনের স্টেটমেন্ট করো, তোমরা আমাদের দলে দিয়ে চলে এসো। প্রতিনিয়ত এভাবে হুমকির পর একটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা দেখেন যে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় বীর পুঙ্গব যিনি বিধায়ক আছেন, তার সামনে এই প্রাক্তন বিজ্ঞান মঞ্চ বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রধান কিভাবে দিলীপ মল্লিক প্রহৃত হলো। সমস্ত ক্ষোভ আজকে তার উপরে উঠে পড়েছে। এই পুরো বিষয়টা যেভাবে দিনের পর দিন এই আন্দোলনটাকে স্তীমিত করার পরিবর্তে, সেখানকার অসহায় মহিলাদের পাশে দাঁড়ানোর পরিবর্তে, অত্যন্ত প্রান্তিক অঞ্চল হচ্ছে সন্দেশখালীর এই দ্বীপগুলো। সন্দেশখালীতে যে এক একটা দ্বীপ আছে, তখন পুলিশকে দিয়ে বাইরে থেকে অক্সিজেন সরবরাহ করে আবার কেন মহিলাদের উপর এই বলাৎকার চলেছে, আবার কেন এই নির্যাতন চলেছে? এইটা কি পশ্চিমবঙ্গের চিত্র না? যতদিন ভোট চলবে ততদিন এটাকে জিইয়ে রাখতে হবে। সন্দেশখালীর উপরে আক্রমণটা ততদিন চলবে, ততদিন আবার বিভিন্ন রকম ভিডিওকে প্লান্ট করা হবে। সন্দেশখালীতে কি ঘটেছিল পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানেন। সন্দেশখালীর মহিলাদের দিয়ে কি বলানো হয়েছিল তারাও সামনে এসে বলছেন যে কোন পরিস্থিতিতে তাদের এই কথা বলানো হয়েছে। কিভাবে সাগরিকা পাত্রকে তুলে নিয়ে গেছে, সাগরিকা পাত্র একদম সম্পূর্ণভাবে তাদের কাছে আছে। যে কোনো ধরনের স্টেটমেন্ট দেবেন, তাহলে এই মহিলা আন্দোলনে কেন অংশগ্রহণ করেছে? এই মহিলা তাহলে আন্দোলনে যখন অন্য কেউ চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারে, অন্য কেউ এই নিয়ে গবেষণা করতে পারে, আমাদের কোনো উৎসাহ নেই। তৃণমূল হারছে, তৃণমূল বীরভূমে হারছে। যাদের দেখা যাচ্ছে সামনের মুখ, গ্রামের পর গ্রাম তৃণমূল প্রভাবিত গ্রাম, যেখানে অন্য কেউ কোনোদিন কেউ পতাকা নিয়ে ঢুকতে পারেনি, তারা প্রকাশ্যে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। প্রকাশ্যে ভোট মানে বলে বিজেপিকে ভোট দিতে ঢুকছে, তৃণমূলকে প্রতিহত করে ভোট দিয়েছে। বীরভূমে তৃণমূল হারছে। এর মধ্যে শতাব্দী রায় শুভেন্দু অধিকারীদের হাত ভেঙে দেওয়া কি অন্যায় বলেছে? ভুল কিছু বলেনি। বাবা জেঠারা যে ভাষায় কথা বলেন সেই ভাষাতেই কথা বলেছে। এটাই তৃণমূলের ভাষা, এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি। দলে নিশ্চয়ই ওর গুরুত্ব বাড়বে। সিএ নিয়ে একটা বিষয়, সিএ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম থেকেই বলছেন মানি না, সিএ আমরা মানব না, কিন্তু বনগাঁর সভায় গিয়ে কার্যত একটা পরোক্ষ সমর্থন দিয়েছে সিএ। উনি কোন অবস্থানে কখন থাকেন এ নিয়ে আর মানুষের কোনো উৎসাহ নেই।
অযোগ করে বয়ান রেকর্ডের জন্য ডাকছে এবং সেটা নবম দশম শ্রেণী গ্রুপ সিবি চাকরি প্রার্থীদের এবং জেলা কিন্তু আদালতের সুপ্রিম কোর্টের তো বক্তব্যই সেটা ছিল। সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে অন্তর্বর্তীকালীন তারা একটি স্থগিতাদেশ দিয়েছে, দিয়ে বলেছে যে ক্যাবিনেটের বিরুদ্ধে যে তদন্তের কথা চলছিল সেটা এখন আপাতত হচ্ছে না। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের তদন্ত বহাল রেখেছে অযোগ্যদের ক্ষেত্রে, তাদের কাস্টাডিতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে এবং তারা যদি চাকরি করে আবার পড়াতে যায় স্কুলে, তাদের বসিরহাট জুড়ে তারা বলৎকার করেছে, তারা ধর্ষণ করেছে, তাদের উপর অত্যাচার করেছে, আর আজকে তাকে অস্বীকার করার জন্য তৃণমূল অর্থাৎ এই সরকার আজকে সেই মহিলাদের উপর বলৎকার করছে, ধর্ষণ করছে। তাদের উপর যে কী নৃশংস অত্যাচার হয়েছে, সেই অত্যাচার সেখানে না গেলে, মা বোনেদের কাছে না শুনলে সেই মধ্যযুগীয় বর্বরতার কথা বিশ্বাস করা যায় না। আমরা সেখানে বারবার করে পৌঁছেছিলাম, আমাদের সেখানে বারবার করে আটকানো হয়েছিল যাতে আমরা সেই মহিলাদের কথা, সেই অত্যাচারী যারা হয়েছেন তাদের কথা আমরা শুনতে না পারি। তবুও আমরা সেখানে পৌঁছে গেছিলাম ঠিক এই বের মজুরে, জুবখালি, ধামাখালি, একদম কাছাকাছি। সেখানে তারা বলছে যে সেখানে সুন্দরী মহিলা যারা আছেন তারা বাড়ির গৃহবধূ, তারা সেখানে বাড়িতে তার পরিবাররা রাখেন না। কেন রাখেন না? কারণ এই শেখ শাহজাহানের টিম, এই হারমাদরা তাদের বউদের যেভাবে শ্লীলতাহানি করে, যেভাবে ধর্ষণ করে, যেভাবে বলৎকার করে, যেভাবে তাদের ডেকে নিয়ে যায়, শুধু তাদের নয়, তারপরে যদি কোনো পরিবার সেই নিয়ে কোনো আঙুল তোলে বা বাধা দেয়, তার স্বামী, তার পরিবারকেও বিভিন্নভাবে অত্যাচার করা হয়, অর্থাৎ তাদেরকে কিছু বলা যায় না। সেই জন্যই। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। आयोगीय शिक्षकों एवं शिक्षा कर्मियों की शीघ्र पहचान कर सूची प्रकाशित करने की मांग को लेकर एसएससी भवन में आज ज्ञापन दिया गया। एसएलएसटी 2016 के लिए चयनित योग्य शिक्षकों पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। आज योग्य शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन के साथ एसएससी भवन के सामने प्रदर्शन किया गया। वे हाईकोर्ट के फैसले के आलोक में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में योग्य और अयोग्य शिक्षकों का चयन कर योग्य शिक्षकों की बहाली की मांग को लेकर एसएससी चेयरमैन को ज्ञापन देने आए थे। इन लोगों का कहना है कि कोर्ट के फैसले के बाद विद्यार्थियों को मान सम्मान की हानि एवं प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। ये कतई वांछनीय है। उन अयोग्य शिक्षकों की पहचान की जाए और उनकी सूची एसएससी के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाए। इसी मांग को लेकर 9वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षकों को आज ज्ञापन देने एसएससी भवन आए। আমরা নবম দশম শ্রেণীর যারা যোগ্য ক্যান্ডিডেট সেই প্রতিনিধি হিসেবে আমরা এসেছিলাম। আমাদের দাবি ছিল যে যারা আমরা টেন্টেডের মধ্যে পড়ি, যারা আমরা আনটেন্টেড নই, এই যে যোগ্য অযোগ্যের যে বিভাজনটা হচ্ছে, আমরা যারা যোগ্য আমাদের সম্মানের সহিত আমাদের যোগ্যদের আলাদা করে সেগ্রিগেশন করে দেওয়া হোক, এটা আমাদের দাবি ছিল। আমরা চেয়ারম্যান সাহেব সেটাও জানিয়েছি। এবার উনি বলেছেন তিনি তার ব্যবস্থা নিচ্ছেন। আমরা চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে কথা বলে আমরা মোটামুটি আশ্বস্ত। আগেরবার যে কথাটা বলেছিলেন সেটা রেখেছিলেন, আমরা সেই দাবিটাই বলেছি। আগেরবার যে কথাটা বলেছিলেন সেটা যখন রাখা হয়েছে, এবারও যেন আপনাদের তরফ থেকে সেই আপনাদের সেই ফাইটটা আমরা পাই, এটুকু আমরা বলে এসছি। থ্যাংক ইউ। আপনার নাম? নাম থাকুক। থ্যাংক ইউ। নাম ঠিক আছে, আমরা সবাই নাইসের ক্যান্ডিডেট। ফাইল মিশ্র। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज पुलिस ने आर्थिक गड़बड़ी के आरोप में रानीगंज मुखिया डाकघर के हेड पोस्टमास्टर व कोषाध्यक्ष को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्र के अनुसार रानीगंज डाक निरीक्षक सीमा कुमारी ने प्रधान डाकपाल शेख फिरोजुद्दीन और कोषाध्यक्ष सुब्रत मुखर्जी के खिलाफ डाकघर से 1,17,99,584 रुपए की धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर रविवार को इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार को आसनसोल कोर्ट भेजा गया।
कोर्ट के आदेश पर दोनों को 7 दिन की पुलिस हिरासत में लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल चल रही है। ज्ञात रहे कि वर्ष 2002 से 2008 में भी रानीगंज के पोस्ट ऑफिस में लगभग 100 करोड़ों का घोटाला किया गया था, जिसकी सीबीआई जांच की गई थी। বললেন আপনারা আমরা কিছু জানতে পারিনি আর আমাদের কিছু বলার অধিকার নেই, যা বলবে ডিভিশন। না এখানে তো যে পোস্টমাস্টার আপনি এখানে কি দায়িত্বে আজ থেকে অ্যাক্টিং, আজ থেকে আমাদের আপনি আছেন আর কাকে আর দেওয়া হয়েছে এখানে? পোস্টমাস্টার আমাদের দেওয়া আছে। ও মানে তা কি জন্য এই পোস্টমাস্টার কি জন্য জেলে গেলেন? এইটা সব মানে এইখানে কি টাকা তজরূপের কোনো অভিযোগ ছিল? এটা আমরা বলতে পারবো না, এটা ডিভিশনাল অফিস বলতে পারবো, যারা সাহেবরা যারা পারমিশন নেই ডিভিশন হ্যাঁ তো আর কি নামটা আপনার? আমার নাম হ্যাঁ अजय कुमार। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। केकेएससी की बैनर तले ईसीएल के काजोड़ा एरिया की परासकोल ईस्ट कोलियरी के कामकाज ठप कर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे शाखा सचिव सुदर्शन सिंह और अमरेश कुमार राय ने बताया कि परासकोल कोलियरी ईस्ट में 2 सेक्शन चलाई जाती थी। टॉप और बटम सेक्शन दोनों से कोयला उत्पादन किया जाता था, लेकिन मंगलवार को अचानक प्रबंधन ने बटम सेक्शन को अचानक बंद कर दिया। प्रबंधन का कहना है कि बटम में कोयला का भंडार नहीं है, इसलिए बटम सेक्शन को बंद कर दिया जा रहा है, जबकि बटम सेक्शन में कोयला का भंडार अभी भी मौजूद है। प्रबंधन साजिश के तहत कोयला खदान को बंद करने का साजिश रच रही है, जो केकेएससी कभी सफल होने नहीं देगी। इसलिए मंगलवार सुबह से ही हम लोग सब कुछ बंद कर आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान कोलियरी एजेंट ने आश्वासन दिया कि यूनियन के साथ बैठक कर बंद करने का निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ। हम नहीं करें, हम लोग को बंद करने का मेन है कि मैनेजमेंट को हम लोग ऑफिस में बैठने नहीं देंगे, ये मेरा मेन पर्पस है। और कारण इसका ये है कि मेरे यहाँ 2 पैनल चलता था, एक ए पिट और एक बी पिट, एक टॉप और एक बटम। जो आज बटम सेक्शन आज से ये लोग बंद कर दिया। ये लोग का कहना है कि वहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि वहाँ प्रॉपर्टी है। तो इन लोग का नीति हमेशा रहा है कि कोई न कोई कारण लगा के खदान को बंद करना है। ये नीति हमेशा इन लोग को रहा है और ये नीति हम नहीं चलने देंगे यहाँ पे। तो क्या अंडरग्राउंड में लेबर सब जाएंगे काम करने? एकदम जाएंगे, एकदम। हमारे सभी मजदूर साथी काम करने के लिए तैयार है, ये अपना जगह दें। एजेंट मैनेजर जीएम क्या बोल रहे हैं? एजेंट मैनेजर जीएम अभी तक मेरे से कोई कुछ बात नहीं हुआ। ये लोग एक बाइक बंद कर दिए। तो ये लोग पैनल हटात बंद करने का बंद करने का कारण ऐसा ही है, मैं ये लोग का मनमानी है कि हम नहीं चलाएंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय सुदर्शन सिंह, केकेएससी सेक्रेटरी। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 12 के घोषित परिणाम में रानीगंज के लायंस जेडीएम चनानी डीएवी पब्लिक स्कूल में इस बार कुल 229 परीक्षार्थियों में सभी ने सफलता हासिल किया। विज्ञान संकाय में सर्वाधिक नंबर सुस्मित दत्ता को 96.2 अंक प्राप्त हुए, जबकि वाणिज्य संकाय में सिद्धता कुमारी अग्रवाल को 93.2 अंक प्राप्त हुए। वहीं कला संकाय में प्रथम स्थान अमन गोप को 89.6% मिले। दूसरी ओर कक्षा 10वीं श्रेणी के घोषित परिणाम में सर्वाधिक अंक दीपतर्क माइती को 98.6% अंक प्राप्त हुए, जबकि द्वितीय स्थान पर अर्पित कुमार को 95.8 अंक प्राप्त हुए। वहीं द्वितीय स्थान पर ही श्रेया मुखर्जी तथा अनन्या तिवारी को भी 95.8% अंक मिले, जबकि तृतीय स्थान पर अदिति साव को 95.4% अंक मिले। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मंदिरा दे ने बताया कि इस बार कुल 199 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया था, जिसमें सभी छात्र एवं छात्राएं सफलता हासिल किया।
वहीं मंगलपुर स्थित एसकेएस पब्लिक स्कूल के छात्रों के घोषित परिणाम के बारे में विद्यालय के प्राचार्य संदीप सिन्हा ने बताया कि इस बार कुल 206 छात्रों ने परीक्षा दिया था। 198 पास हुए, जिसमें विज्ञान संकाय में प्रत्याशा पाल को 96 अंक प्राप्त हुए, जबकि वाणिज्य संकाय में तनिष बर्णवाल को 95% अंक मिले। वहीं ह्यूमैनिटीज संकाय में प्राप्ति दे को 89.40 अंक प्राप्त हुई। दूसरी ओर एसकेएस पब्लिक स्कूल के कक्षा 10वीं श्रेणी के घोषित परिणाम में इंदिरा दे को सबसे सर्वाधिक नंबर 97.2% अंक प्राप्त हुए, जबकि द्वितीय स्थान पर ज्योति कुमारी को 97% अंक मिले। वहीं अक्षरित सिंह को 96.8% अंक मिले। इस बार कुल 288 छात्रों ने परीक्षा दिया था, जिसमें सभी परीक्षार्थी पास हुए। इस बार कुल 288 छात्रों ने परीक्षा दिया था, जिसमें सभी परीक्षार्थी पास हुए। दूसरी ओर ज्ञान भारती स्कूल में इस बार 10वीं श्रेणी के परीक्षा में कुल 177 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया था, जिसमें सभी ने सफलता हासिल प्राप्त किया। विद्यालय के प्राचार्य अमित कुमार साव ने बताया कि कक्षा 10वीं श्रेणी के घोषित परिणाम में दिव्या कुमारी बर्णवाल को 95.6%, जबकि अशोक शर्मा को 95.2%, वहीं राजेश कुमार शर्मा को 93% अंक मिले हैं। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। सीपीआईएम नेता मोहम्मद सलीम ने कहा, लोकसभा चुनाव के 4 चरण खत्म हो चुके हैं, 3 चरण अभी भी बाकी है। इस बीच पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही तृणमूल हिंसा पर उतर आई है। बीजेपी की हालत खराब है। भाजपा के 400 पार के नारे का क्या होगा? मोहम्मद सलीम ने कहा कि भाजपा देश को विभाजित करने के लिए सीएए लागू करने पर उतरे हैं। वही अपने भतीजे को विभिन्न घोटाले से बचाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी और आरएसएस के संपर्क में हैं। उन्होंने आरोप लगाया राज्यपाल भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा और तृणमूल वोट को लेकर हिंदू और मुसलमान के बीच दंगा भड़काना चाहती है। আমি বেশ অনেকদিন পরে কলকাতায় আপনাদের মুখোমুখি হচ্ছি। ইতিমধ্যে 4টি পর্যায়ের ভোট গতকাল শেষ হয়েছে, এখনও 3টি পর্যায়ের ভোট বাকি আছে। 2-3টে বিষয় বেরিয়ে এসছে। চতুর্থ পর্যায়ের ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস মরিয়া হয়ে আবার হিংসার পথ ধরার চেষ্টা করেছে, যা প্রথম 3টি পর্যায়ে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া যেভাবে ব্যবস্থাপনা করেছিল এবং কোনো গণ্ডগোল সেরকমভাবে ঘটতে দেওয়া হয়নি। আমরা দেখলাম গতকাল কিভাবে ভোট দানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আপনি বলেছেন, তাও আরেকবার জিজ্ঞেস করলাম যে কেন হঠাৎ করে মমতা ব্যানার্জি বললেন যে 200 পার করবে না বিজেপি, 300 পাবে ইন্ডিয়া জোট, মানে আবার কাছে আসার চেষ্টা করছেন? কালকে অধীরবাবু বলেছেন না, তারপরে প্রশ্ন থেকে যায়। উনি কদিন আগে বলেছিলেন 40 পাবে না কংগ্রেস। আমি তো বললাম এরা, আমরা হাওয়া মোরগ জানতাম, এ তো হাওয়া মুরগি। তো একটা হলো যে হাওয়াটা বুঝতে পেরেছে, কিন্তু উনি তো ট্রেন থেকে নিজে নেমে গেলেন। আমি এখানে বলেছিলাম না, যখন ইন্ডিয়া ব্লক ঘোষণা হয়েছিল তোমরা বললে কেন। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। अंडाल ब्लॉक के मदनपुर ग्राम पंचायत के धानादीही गांव में एक तृणमूल नेता पर लक्ष्मी भंडार को बंद करने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। वही घटना के संबंध में इलाके की महिलाओं ने आरोपी तृणमूल नेता के घर को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना अंडाल थाना क्षेत्र के धानादीही गांव के बावरीपाड़ा की है। आरोपी तृणमूल नेता गौतम गोराई पर स्थानीय सूत्र के अनुसार आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान समाप्त होने के बाद ये बात कही।
आज सुबह धांडादीही गांव निवासी व तृणमूल नेता गौतम गोराई ने बावरीपाड़ा की महिलाओं के लक्ष्मी भंडार को बंद करने की धमकी दी। गौतम ने महिलाओं से कहा कि वे जानता है कि आप किसे वोट दिया है, इसलिए आप सभी की लक्ष्मी भंडार को बंद करवा दिया जाएगा। ये धमकी महिलाओं को दिया गया। इसके बाद बावरीपाड़ा की सभी महिला और पुरुषों ने आरोपी गौतम गोराई के घर को घेर लिया और उस पर कार्रवाई मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सूचना पाकर अंडाल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं जब आरोपी तृणमूल नेता गौतम गोराई से पत्रकारों से पूछा तो गौतम गोराई ने कैमरे के सामने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि विरोध के चलते गौतम गोराई ने आखिरकार माफी मांगी। तृणमूल कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मतदान के अगले दिन ही लक्ष्मी भंडार को बंद करने की धमकी दिया गया। বাইরে যখন আমি বসে তখন এসে পদে বলছে কি বলছে তোমরা ভোট দিনছো আমি বললাম হ্যাঁ। তো বলছে কাকে দিনছো তো আমি বললাম আমাকে যাকে দিনছি। তারপর বলছে কি যে যাকে দিনছে তাকে বুঝতে পারবে, কিন্তু এবারে লক্ষ্মী ভান্ডার দেওয়া হবে না। এই কথাটা কে বললো? গৌতম গোরাই। কি পার্টি করে? টিএমসি। তারপরে আপনারা কাকে বললেন এই কথাটা? আমরা ছেলেকে বললাম, আমাদের পাড়া কি চাইছেন আপনারা এখন? কি চাইবো? আমাদের কাছে ক্ষমা চাই গেছে, আমাদের কাছে এসে ক্ষমা চাক, বলুক যে আমার ভুল হয়ে গেছে, কথাটা বলে আর কোনোদিন এরকম। মেম্বার আমাদের গ্রামের টিএমসি নেতা একটা ঢোকে, মেম্বার ঢোকে, উনি হলো গৌতম বাউরি। উনি আমাদের গৌতম গোরাই, উনি আমাদের মেয়ে ছেলেকে অনেক কিছু ধমকে দিয়েছে যে আমাদের কে টিএমসি কে বিজেপি কে সিপিএম করে তাদের লক্ষ্মী ভান্ডার বন্ধ করে দেবো। যেহেতু আমাদের লোডিং পার্টি টিএমসি, আমাদের মেয়ে ছেলে ঝান্ডা সব কিছু ধরে, তো উনি আমাদের কেন অত ধমকি দেবেন? ওনার জন্য একটা কোনো শাস্তি চাই আমাদের। ওনার পরবর্তীকালে কোনো মানুষ যেমন কিছু না বিরোধী বল লক্ষ্মী ভান্ডার বন্ধ করে দেবো, যে ও বাড়ি থেকে দেয় কি 1 নম্বর। 2 নম্বর ও যে কিসে ভোট দিচ্ছে আমাকে দেখান দিচ্ছে কি? আমি যে কিসে ভোট দেবো ওকে দেখান দেবো কি? ওর বিটির বিয়ে দিচ্ছে কোথায়, ও আমাকে বলেছে যে কোথায় বিয়ে দেবো। আপনারা কি চাইছেন? আমি চাইছি যেন ও আমাদের পাড়াতে না ঢুকে, বাস আর কিছু দরকার নেই। না ঢুকলেই মার খেয়ে যাবে। ও অন্য টিএমসি ঢুকুক। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।